See, the first rule of Islam and Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that no innocent man, woman and child should be killed. Salafis are against So ISIS. will Samir Kaul be so kind as to... LAGs are against ISIS. I am Saudis are I am against telling ISIS. you, I am telling you, We are I am telling totally you, against I am ISIS. telling You are you, blaming wrongly I am now. telling you, You are telling lies. I am telling you, You are telling lies. then You are you a should liar. say today that those people, You are a liar. then Take action against all terrorists. Take action against RSS. Take action against BHP, Bajrang Dal. Take action against ISIS. Wipe them out. Wipe them out. Give them death. Give them death. जो किसी निर्दोष को मारता है वह ऐसा है जैसे उसने पूरी मानवता को मार डाला है। देखिए, इस्लाम का पहला नियम अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई निर्दोष आदमी, औरत और बच्चे को नहीं मारा जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आईसिस का इस्लामिक एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस के आतंकवादियों से हम खुद लड़ रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर इंडिया तक पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं हम उनके खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का आईसिस से ताल्लुक नहीं है, तमाम आतंकवादी संगठनों को बैन करिए यहाँ से। मेरा इंटरेस्ट ये है कि देश में अमन रहे, हर आतंकवादी संगठन को बैन किया जाए, चाहे सनातन संस्था हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे आईसिस हो। تعتبر القاعدة الأولى في الإسلام ورسول الله أنه لا يجب قتل أي رجل أو امرأة أو طفل بريء. سلفيون يعارضون تنظيم داعش، أهل الحديث يعارضون تنظيم داعش، السعوديون يعارضون تنظيم داعش، نحن ضد داعش بشكل كامل، نحن معارضون لداعش، داعش في العراق وداعش في الهند. RSS تقتل الأبرياء في الهند، نحن ضد جميع أشكال الإرهاب سواء كانت داعش أو RSS VHP أو باجرانج دال. أن داعش لا علاقة له بالنشاطات الإسلامية على الإطلاق. نحن نحارب مع هؤلاء الإرهابيين من السعودية إلى الهند، بل نحن ضدهم في جميع أنحاء العالم. يجب حظر كل حزب إرهابي سواء كان سناتستا أو شيوعيا أو نكسلايت. أن داعش لا علاقة له بالنشاطات الإسلامية على الإطلاق. نحن نحارب مع هؤلاء الإرهابيين من السعودية إلى الهند، بل نحن ضدهم في جميع أنحاء العالم. يجب حظر كل حزب إرهابي سواء كان سناتستا أو شيوعيا أو نكسلايت. Это упоминается в Коране. Кто убьет невинного человека, тот как будто убил все человечество. Первое правило ислама, Аллаха и пророка Мухаммада, мир ему, никто из невинных мужчин, женщин и детей не должен быть убит. Это упоминается в Коране. Кто убьет невинного человека, тот как будто убил все человечество. Первое правило ислама, Аллаха и пророка Мухаммада, мир ему, никто из невинных мужчин, женщин и детей не должен быть убит. Салафиты против ISIS, Ахль Аль-Хадис против ISIS, саудиты против ISIS, и мы абсолютно против ISIS. ISIS в Ираке и ISIS в Индии также связаны с РСС. Индийская группировка РСС, известная как индуистский ISIS, убивает невинных в Гуджарате и Музаффарнагаре. Мы полностью против любой формы терроризма, будь то ISIS, РСС, VHP или Баджранг Дал. Салафиты против ISIS, Ахль Аль-Хадис против ISIS, саудиты против ISIS, и мы абсолютно против ISIS. ISIS в Ираке и ISIS в Индии также связаны с РСС. Индийская группировка РСС, известная как индуистский ISIS, убивает невинных в Гуджарате и Музаффарнагаре. Мы полностью против любой формы терроризма, будь то ISIS, РСС, VHP или Баджранг Дал. C'est mentionné dans le Coran. Quiconque tue une personne innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. La première règle de l'islam, d'Allah et du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est qu'aucun homme, femme ou enfant innocent ne doit être tué. C'est mentionné dans le Coran. Quiconque tue une personne innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. La première règle de l'islam, d'Allah et du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est qu'aucun homme, femme ou enfant innocent ne doit être tué. Les salafistes sont contre l'État ISIS. Les Al-Hadid sont contre l'État ISIS. Les Saoudiens sont contre l'État ISIS. Nous sommes totalement contre l'État ISIS. Nous sommes contre l'État ISIS. L'État ISIS en Irak et l'État ISIS en Inde, ainsi que le RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh. Le RSS, l'État hindou en Inde,
tue des innocents au Gujarat et à Muzaffarnagar. Nous sommes totalement contre toute forme de terrorisme. Que ce soit l'ISIS, le RSS, le VHP ou le Bajrang Dal. Les salafistes sont contre l'État ISIS. Les Al-Hadid sont contre l'État ISIS. Les Saoudiens sont contre l'État ISIS. Nous sommes totalement contre l'État ISIS. Nous sommes contre l'État ISIS. L'État ISIS en Irak et l'État ISIS en Inde, ainsi que le RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh. Le RSS, l'État hindou en Inde, tue des innocents au Gujarat et à Muzaffarnagar. Nous sommes totalement contre toute forme de terrorisme. Que ce soit l'ISIS, le RSS, le VHP ou le Bajrang Dal. Es wird im Koran erwähnt, wer einen unschuldigen Menschen tötet, ist, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Die erste Regel des Islam, Allahs und des Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, lautet, dass kein unschuldiger Mann, keine Frau und kein Kind getötet werden darf. Es wird im Koran erwähnt, wer einen unschuldigen Menschen tötet, ist, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Die erste Regel des Islam, Allahs und des Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, lautet, dass kein unschuldiger Mann, keine Frau und kein Kind getötet werden darf. Salafis sind gegen ISIS, Al-Hadis sind gegen ISIS, Saudis sind gegen ISIS und wir sind absolut gegen ISIS. Der ISIS im Irak und der ISIS in Indien sind ebenfalls mit der RSS verbunden. Die hinduistische extremistische Gruppe RSS, bekannt als Hindu-ISIS, tötet Unschuldige in Gujarat und Muzaffarnagar. Wir sind absolut gegen jede Form von Terrorismus, sei es ISIS, RSS, VHP oder Bajrang Dal. Salafis sind gegen ISIS, Al-Hadis sind gegen ISIS, Saudis sind gegen ISIS und wir sind absolut gegen ISIS. Der ISIS im Irak und der ISIS in Indien sind ebenfalls mit der RSS verbunden. Die hinduistische extremistische Gruppe RSS, bekannt als Hindu-ISIS, tötet Unschuldige in Gujarat und Muzaffarnagar. Wir sind absolut gegen jede Form von Terrorismus, sei es ISIS, RSS, VHP oder Bajrang Dal. Se menciona en el Corán, quien mata a una persona inocente, es como si hubiera matado a toda la humanidad. La primera regla del Islam, de Alá y del profeta Mahoma, la paz sea con él, es que ningún hombre, mujer o niño inocente debe ser asesinado. Se menciona en el Corán, quien mata a una persona inocente, es como si hubiera matado a toda la humanidad. La primera regla del Islam, de Alá y del profeta Mahoma, la paz sea con él, es que ningún hombre, mujer o niño inocente debe ser asesinado. Los salafistas están en contra de ISIS, Al-Hadis están en contra de ISIS, los sauditas están en contra de ISIS y nosotros estamos totalmente en contra de ISIS. El ISIS de Irak y el ISIS de India también están vinculados a RSS. El grupo hindú RSS, conocido como el ISIS hindú, está matando inocentes en Gujarat y Muzaffarnagar. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de terrorismo, ya sea ISIS, RSS, VHP o Bajrang Dal. Los salafistas están en contra de ISIS, Al-Hadis están en contra de ISIS, los sauditas están en contra de ISIS y nosotros estamos totalmente en contra de ISIS. El ISIS de Irak y el ISIS de India también están vinculados a RSS. El grupo hindú RSS, conocido como el ISIS hindú, está matando inocentes en Gujarat y Muzaffarnagar. Estamos totalmente en contra de cualquier forma de terrorismo, ya sea ISIS, RSS, VHP o Bajrang Dal. 这在古兰经中提到，谁杀害一个无辜的人，就好像他杀害了全人类。伊斯兰教的第一条原则是，安拉和先知穆罕默德愿他平安教导我们，任何无辜的男人、女人和孩子都不应被杀害。这在古兰经中提到，谁杀害一个无辜的人，就好像他杀害了全人类。伊斯兰教的第一条原则是，安拉和先知穆罕默德愿他平安教导我们，任何无辜的男人、女人和孩子都不应被杀害。沙拉菲派反对 ISIS， 阿赫莱哈迪斯反对 ISIS， 沙特人反对 ISIS， 我们完全反对 ISIS。伊拉克的 ISIS 和印度的 ISIS 也是 RSS。印度的 RSS 教派 ISIS 在古吉拉特邦和穆扎法尔纳加尔杀害无辜者。我们完全反对任何形式的恐怖主义，无论是 ISIS、RSS、VHP 还是巴杰兰格达尔。沙拉菲派反对 ISIS， 阿赫莱哈迪斯反对 ISIS， 沙特人反对 ISIS， 我们完全反对 ISIS。
伊拉克的 ISIS 和印度的 ISIS 也是 RSS。印度的 RSS 教派 ISIS 在古吉拉特邦和穆扎法尔纳加尔杀害无辜者。我们完全反对任何形式的恐怖主义，无论是 ISIS、RSS、VHP 还是巴杰兰格达尔。ראה, הכלל הראשון באסלאם וברסולולה הוא שלא יוכרח להורג איש, אישה וילד אקראי. חדית נגד איי אסאיס סעודים נגד איי אסאיס אנחנו לחלוטין נגד איי אסאיס אנחנו נגד איי אסאיס האי אסאיס של עיראק והאי אסאיס של הודו אף הם קשר הינדוי. האי אסאיס ההנדוי של הודו, הרשת הלאומית להגנה על היהודים, רוצח אנושיים בגוג'ארת ובמוזפרנגר. אנחנו לחלוטין נגד כל סוג של טרור בין אם איי אסאיס רשת. על חדית נגד איי אסאיס סעודים נגד איי אסאיס אנחנו לחלוטין נגד איי אסאיס אנחנו נגד איי אסאיס האי אסאיס של עיראק והאי אסאיס של הודו אף הם קשר הינדוי. האי אסאיס ההנדוי של הודו, הרשת הלאומית להגנה על היהודים, רוצח אנושיים בגוג'ארת ובמוזפרנגר. אנחנו לחלוטין נגד כל סוג של טרור בין אם איי אסאיס רשת. Se menționează în Coran. Cine ucide un suflet nevinovat este ca și cum ar fi ucis întreaga omenire. Se menționează în Coran. Cine ucide un suflet nevinovat este ca și cum ar fi ucis întreaga omenire. Salatitii sunt împotriva ISIS. Ahlul Hadith sunt împotriva ISIS. Saudiții sunt împotriva ISIS. Noi suntem total împotriva ISIS. Suntem împotriva ISIS, ISIS-ul din Irak și ISIS-ul din India RSS. ISIS-ul hindu din India RSS ucide nevinovați. Suntem total împotriva oricărui tip de terorism. Suntem total împotriva oricărui tip de terorism. Fie el ISIS, RSS, VHP, Baje Rangdal. Det står skrivet i Koranen. Den som dödar en oskyldig människa, det är som om han har dödat hela mänskligheten. Det står skrivet i Koranen. Den som dödar en oskyldig människa, det är som om han har dödat hela mänskligheten. Salafister är emot IS. Al-Hadith är emot IS. Saudiarabien är emot IS, vi är helt emot IS. Vi är emot IS i Irak och IS i Indien RSS. Den hinduistiska IS i Indien RSS dödar oskyldiga. Vi är helt emot alla former av terrorism. Vi är helt emot alla former av terrorism. Vare sig det är IS, RSS, VHP eller Bayrangdal. Het staat geschreven in de Koran. Wie een onschuldig persoon doodt, het is alsof hij de hele mensheid heeft gedood. Het staat geschreven in de Koran. Wie een onschuldig persoon doodt, het is alsof hij de hele mensheid heeft gedood. Salafisten zijn tegen IS. Al-Hadith zijn tegen IS. Saoedië is tegen IS. Wij zijn volledig tegen IS. Wij zijn tegen IS, de is van Irak en de is van India RSS. De hindoeïstische is van India RSS doodt onschuldigen. Wij zijn volledig tegen alle vormen van terrorisme. Wij zijn volledig tegen alle vormen van terrorisme. Het zij IS, RSS, VHP of Bayrangdal. V Koránu je zmíněno. Kdo zabije nevinného člověka, je to, jako kdyby zabil celé lidstvo. V Koránu je zmíněno. Kdo zabije nevinného člověka, je to, jako kdyby zabil celé lidstvo. Salafisté jsou proti ISIS. Ahle haditi jsou proti ISIS. Selbští Arabové jsou proti ISIS, my jsme zcela proti ISIS. Jsme proti ISIS, ISIS v Iráku a ISIS v Indii RSS. Hindská ISIS v Indii RSS zabíjí nevinné. Jsme zcela proti všem formám terorismu. Jsme zcela proti všem formám terorismu. ISIS, RSS, VHP nebo Bayrangdal. У Корані сказано: хто вб'є одну людину, немов би він убив усе людство. У Корані сказано: хто вб'є одну людину, немов би він убив усе людство. Салафіти проти ІДІЛ. Ахлі Хадіс проти ІДІЛ. Саудівська Аравія проти ІДІЛ, ми категорично проти ІДІЛ. Ми проти ІДІЛ, ІДІЛ в Іраку та ІДІЛ в Індії РСС. Індуїзький ІДІЛ в Індії РСС вбиває невинних. Ми категорично проти будь-якого виду тероризму. Ми категорично проти будь-якого виду тероризму. Або ІДІЛ, РСС, ВХП, Баджрангдал. Упоменава се в Корана. Който убие невинен човек, все едно е убил цялото човечество.
Упоменава се в Корана. Който убие невинен човек, все едно е убил цялото човечество. Салафите са против ИДИЛ. Ахле хадис са против ИДИЛ. Саудитците са против ИДИЛ. Ние сме напълно против ИДИЛ. Ние сме против ИДИЛ, ИДИЛ в Ирак и ИДИЛ в Индия, РСС. Хиндуисткият ИДИЛ на Индия, РСС, убива невинни. Ние сме напълно против всякакъв вид тероризъм. Ние сме напълно против всякакъв вид тероризъм. Независимо дали е ИДИЛ, РСС, VHP или Беджранг Дал. Αναφέρεται στο Κοράνι. Όποιος σκοτώσει έναν αθώο άνθρωπο, είναι σαν να έχει σκοτώσει όλη την ανθρωπότητα. Αναφέρεται στο Κοράνι. Όποιος σκοτώσει έναν αθώο άνθρωπο, είναι σαν να έχει σκοτώσει όλη την ανθρωπότητα. Οι Σαλαφιστές είναι εναντίον του ISIS. Οι Ολχέιτζ είναι εναντίον του ISIS. Οι Σαουδάραβες είναι εναντίον του ISIS. Είμαστε απόλυτα εναντίον του ISIS. Είμαστε εναντίον του ISIS του Ιράκ και του ISIS της Ινδίας, RSS. Το Ινδουιστικό ISIS της Ινδίας, RSS, σκοτώνει αθώους. Είμαστε απόλυτα εναντίον κάθε μορφής τρομοκρατίας. Είτε είναι ISIS, RSS, VHP, Bajrang Dal. Iki kasebut ing Al-Quran, sapa wae sing mateni wong ora salah, iku kaya mateni kabeh umat manungsa. Iki kasebut ing Al-Quran, sapa wae sing mateni wong ora salah, iku kaya mateni kabeh umat manungsa. Salafi ora setuju karo ISIS. Alo Hades ora setuju karo ISIS. Wong Saudi ora setuju karo ISIS. Kita kabeh ora setuju karo ISIS. Kita ora setuju karo ISIS, ISIS Irak lan ISIS India, RSS. ISIS Hindusaka India, RSS, mateni wong ora salah. Kita kabeh ora setuju karo kabeh jinis terorisme. Apa iku, ISIS, RSS, VHP utawa Bajrang Dal. 꾸란에 언급되어 있습니다. 누군가가 무고한 사람을 죽이면 이는 인류 전체를 죽인 것과 같습니다. 꾸란에 언급되어 있습니다. 누군가가 무고한 사람을 죽이면 이는 인류 전체를 죽인 것과 같습니다. 살라피는 ISIS에 반대합니다. 아흘레 하디스는 ISIS에 반대합니다. 사우디인들은 ISIS에 반대합니다. 우리는 완전히 ISIS에 반대합니다. 우리는 이라크의 ISIS와 인도의 RSS ISIS에 반대합니다. 인도의 힌두교 RSS ISIS가 무고한 사람들을 죽이고 있습니다. 우리는 모든 형태의 테러리즘에 완전히 반대합니다. ISIS, RSS, VHP, Bajrang Dal 모두 포함하여. Pominje se u Kuranu. Ko ubije nevinu osobu, kao da je ubio čitavo čovečanstvo. Pominje se u Kuranu. Ko ubije nevinu osobu, kao da je ubio čitavo čovečanstvo. Salafije su protiv ISIS-A. Ahle Hadis su protiv ISIS-A. Saudici su protiv ISIS-A. Mi smo potpuno protiv ISIS-A. Mi smo protiv ISIS-A, ISIS-A iz Iraka, ISIS-A iz Indije, RS. Hinduistički ISIS Indije, RS, ubija nevine. Mi smo potpuno protiv svih vrsta terorizma. Bilo da je to ISIS, RS, VHP ili Bajrang Dal. An bayyana a cikin Alƙur'ani, wanda ya kashe mutum marar laifi, kamar wanda ya kashe dukan bi'adama. An bayyana a cikin Alƙur'ani, wanda ya kashe mutum marar laifi, kamar wanda ya kashe dukan bi'adama. Salafi suna kin ISIS, Ahli Hadis suna kin ISIS, Saudi suna kin ISIS, muna kin ISIS gaba ɗaya. Muna kin ISIS. ISIS na Iraki da ISIS na Indiya, RSS. Hindu ISIS na Indiya, RSS, yana kashe marasa laifi. Muna kin duk wani nau'in ta'addanci gaba ɗaya, ko ISIS, RSS, BHP ko Bajrang Dal. Kukhulunywa e-Quran. Noma ngubani obulala umuntu omsulwa, kuyafana nokuthi ubulele sonke isintu. Kukhulunywa e-Quran. Noma ngubani obulala umuntu omsulwa, kuyafana nokuthi ubulele sonke isintu. Abasalafi aphikisana ne-ISIS.
Ama ahli hadis apigisana ni ISIS. Ama Saudi apigisana ni ISIS. Thina siphikisana ngokuphelele ne-ISIS. Siphikisana ne-ISIS, i-ISIS yase-Iraq kanye ne-ISIS yase-India, RAS. I-Hindu ISIS yase-India, RAS, iyabulala umsulwa. Siphikisana ngokuphelele nawo wonke amacebo obuphekula. Noma ngabe i-ISIS, i-IS, EVP noma i-Bajrang Dal. ကိုအာမှာဆိုပါတယ်ဘသူမျှမတရားသိဆုံးရသူတဦးကိုတတ်လျင်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုတတ်သောအခြေအနေနှင့်တူသည်ကိုအာမှာဆိုပါတယ်ဘသူမျှမတရားသိဆုံးရသူတဦးကိုတတ်လျင်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုတတ်သောအခြေအနေနှင့်တူသည်ဆလာဖီများသည်ယေဆုကိုဆန့်ကျင်သည်အယ်ဟေဒီများသည်ယေဆုကိုဆန့်ကျင်သည်ဆော်ဒီများသည်ယေဆုကိုဆန့်ကျင်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဆုကိုအပြီးပိုင်ဆန့်ကျင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီရတ်ရှိအစ္စနှင့်အိန္ဒိယရက်စ်တွင်ရှိသောအစ္စကိုဆန့်ကျင်ပါသည်အိန္ဒိယရက်စ်ဟိန္ဒူအစ္စသည်မတရားသိဆုံးရသူများကိုတတ်နေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအကြမ်းဖက်မှုများအားလုံးကိုဆန့်ကျင်ပါသည်ဒါပေမဲ့ ISIS res တို့မဟုတ်ဘယ်ဂျွိုင်းတာဖြစ်စေ در قرآن ذکر شده است. هر کسی یک انسان بیگناه را بکشد، گویا همه انسانیت را کشته است. در قرآن ذکر شده است. هر کسی یک انسان بیگناه را بکشد، گویا همه انسانیت را کشته است. سلفی های مخالف داعش هستند. اهل حدیث مخالف داعش هستند. سعودی ها مخالف داعش هستند. ما کاملا مخالف داعش هستیم. ما مخالف داعش هستیم. داعش عراق و داعش هند آر در است دار است. داعش هندوهای هند آر در است دار است بیگناهان را می کشد. ما کاملا مخالف هر نوع تروریسم هستیم. چه؟ داعش آرده است در است وی داعش در پی یا بجرنگ دال باشد. قرآن جانائل आहे जेको बदहक बेगनाह शख्स के कत्ले कंदो आहे अहिड़ो आहे ॼण त हुन सॼे इंसानियत खे कत्ले कयो आहे क़ुरान ॼाणायल आहे जेको बदहक बेगनाह शख्स खे कत्ले कंदो आहे अहिड़ो आहे ॼण त हुन सॼे इंसानियत खे कत्ले कयो आहे सलाफ़ी दाइश जे ख़िलाफ़ आहिनि अहल हदीस दाइश जे ख़िलाफ़ आहिनि सऊदी दाइश जे ख़िलाफ़ आहिनि इस्लाम मुकम्मल तौर ते दाइश जे ख़िलाफ़ आहियो इस्लाम दाइश जे ख़िलाफ़ आहियो इराक़ जी दाइश हिंदुस्तान जी RSS जे दाइश जे ख़िलाफ़ हिंदुस्तान जो हंधो दाइश RSS बेगनाह माण्हुनि खे क़त्ल करे रहियो आहे इस्लाम मुकम्मल तौर ते सभिनी क़िस्मनि जी दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ आहियो चाहे इहो दाइश RSS VHP या बजरंग दिल हुजे サラフィ派はアイシスに反対している。アーレハディーズはアイシスに反対している。サウジアラビアはアイシスに反対している。私たちはアイシスに完全に反対します。私たちはアイシスに反対します。イラクのアイシスとインドのアイシスも RSS。インドのヒンドゥー教 ISIS-RSS 無実の者を殺害。私たちはあらゆる種類のテロリズムに反対します。ISIS、RSS、VHP、バジランダルなど。Salafi là chống lại ISIS, Al-Hadi là chống lại ISIS, Saudi Arabia là chống lại ISIS, chúng tôi hoàn toàn chống lại ISIS, chúng tôi chống lại ISIS, ISIS của Iraq và ISIS của Ấn Độ cũng ASS, ISIS của Ấn Độ ASS giết người vô tội, chúng tôi hoàn toàn chống lại mọi hình thức khủng bố, ISIS ASS VHPB, Salafi là chống lại ISIS, Al-Hadi là chống lại ISIS, Saudi Arabia là chống lại ISIS, chúng tôi hoàn toàn chống lại ISIS, chúng tôi chống lại ISIS, ISIS của Iraq và ISIS của Ấn Độ cũng ASS, ISIS của Ấn Độ ASS giết người vô tội, chúng tôi hoàn toàn chống lại mọi hình thức khủng bố, ISIS ASS VHPB. Os salafis são contra o ISIS, os al-Hadith são contra o ISIS, a Arábia Saudita é contra o ISIS. Nós somos totalmente contra o ISIS. O ISIS no Iraque e na Índia também está associado ao RSS. O grupo extremista indo-RSS, agindo como o ISIS na Índia, está matando inocentes. Nós somos totalmente contra todas as formas de terrorismo, incluindo o ISIS, o RSS, o VHP e o Bajrang Dal. Salafiti sono contrari all'ISIS, Al-Aidis è contrario all'ISIS, l'Arabia Saudita è contraria all'ISIS. Siamo totalmente contrari all'ISIS. L'ISIS in Iraq e in India è anche associato a RSS. Il gruppo estremista indù RSS, agendo come l'ISIS dell'India, sta uccidendo persone innocenti. Siamo totalmente contrari a tutte le forme di terrorismo, inclusi ISIS,
RSS, VHP Bayrangdal. Salafiler ISIS'e karşı, Ahle Hadez ISIS'e karşı, Suudiler ISIS'e karşı. Biz tamamen ISIS'e karşıyız. Irak'ta IŞİD ve Hindistan'da IŞİD RSS. ISIS'nin, RSS, Hindistan'da masum insanları öldürdüğüne dair. Biz, ISIS, RSS, VHP veya Bayrangdal olsun, tüm terör eylemlerine karşıyız. Salafiler ISIS'e karşı, Ahle Hadez ISIS'e karşı, Suudiler ISIS'e karşı. Biz tamamen ISIS'e karşıyız. Irak'ta IŞİD ve Hindistan'da IŞİD RSS. ISIS'nin, RSS, Hindistan'da masum insanları öldürdüğüne dair. Biz, ISIS, RSS, VHP veya Bayrangdal olsun, tüm terör eylemlerine karşıyız. Salafis adalah menentang ISIS, Ahli Hadis adalah menentang ISIS, Arab Saudi adalah menentang ISIS. Kami sepenuhnya menentang ISIS. ISIS di Irak dan ISIS India RSS. Kumpulan ekstremis Hindu RSS, bertindak seperti ISIS di India, membunuh orang tak berdosa. Kami sepenuhnya menentang semua bentuk keganasan, termasuk ISIS, RSS, VHP, dan Bajrangdal. Salafici są przeciwni ISIS, ale Hadis jest przeciwny ISIS, a Arabia Saudyjska jest przeciwna ISIS. Jesteśmy całkowicie przeciwko ISIS. ISIS w Iraku i ISIS w Indiach RSS. Hinduska ekstremistyczna grupa RSS działająca jak ISIS w Indiach zabija niewinnych ludzi. Jesteśmy całkowicie przeciwni wszelkim formom terroryzmu, w tym ISIS, RSS, VHP i Bayrangdal. Salafici są przeciwni ISIS, ale Hadis jest przeciwny ISIS, a Arabia Saudyjska jest przeciwna ISIS. Jesteśmy całkowicie przeciwko ISIS. ISIS w Iraku i ISIS w Indiach RSS. Hinduska ekstremistyczna grupa RSS działająca jak ISIS w Indiach zabija niewinnych ludzi. Jesteśmy całkowicie przeciwni wszelkim formom terroryzmu, w tym ISIS, RSS, VHP i Bayrangdal. Salafis ਇੱਕ ISIS ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ISIS ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ISIS ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ISIS ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਰਾਕ ਦਾ ISIS ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ISIS RSS, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ISIS ਬਣ ਕੇ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ISIS, RSS, VHP ਅਤੇ बजरंगदल। सलाफी आणि आहले हदीस दोनही आयसिस विरुद्ध आहेत, सौदी अरेबिया सुद्धा आयसिस विरुद्ध आहे। आम्ही पूर्णपणे आयसिस विरुद्ध आहोत। इराकच्या आयसिस आणि भारताच्या आयसिसचे RSS। भारताच्या आयसिस RSS ज्याने निष्पाप लोक मारले आहे। आम्ही सर्व प्रकारच्या आतंकवादाविरुद्ध पूर्णपणे आहोत, आयसिस, RSS, VHP आणि बजरंगदल समाहित। सलाफी आ अहले हदीस दोनों ISIS के खिलाफ बा, सऊदी अरब भी ISIS के खिलाफ बा। हमनी के पूरा तरीका से ISIS के खिलाफ बानी। इराक के ISIS आ भारत के ISIS के RSS। भारत के ISIS RSS जवन निर्दोष लोग के हत्या कर देले बा। हमनी का ISIS, RSS, VHP आ बजरंगदल समेत हर तरह के आतंकवाद के पूरा तरह से खिलाफ बानी जा। So will Samir Kaul be so kind as to LADs are against ISIS. I am telling you. 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 Then you should say today that those people. Then so will Samir Kaul be so kind as to. LADs are against ISIS. I am telling you. 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 Then you should say. Then you should say. మొదటగా మీరు గమనించాల్సింది ఐసిస్ కి ఇస్లాం కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సౌదీ అరేబియా నుండి ఇండియా వరకు ఐసిస్ కు వ్యతిరేకంగా స్వతహాగా మేమే పోరాడుతున్నాము. మేమే కాదు, పూర్తి ప్రపంచం వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది. ఐసిస్ కి ఇస్లాం కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అన్ని ఉగ్రవాద సంఘటనల్ని బ్యాన్ చేయండి. ఉగ్రవాద సంఘటనలన్నీ బ్యాన్ చేయాలి. అది సనాతన సంస్థ అయినా సరే, నక్సలైట్లైనా సరే, ఐసిస్ అయినా సరే, అన్ని బ్యాన్ చేయాలి.
முதலில் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இஸ்லாமுக்கும் ஐசிஸுக்கும் எவ்விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. சவுதி அரபுல இருந்து இந்தியா வரைக்கும் உள்ள அனைத்து முஸ்லிம்களும் ஐசிஸ்க்கு எதிராக போராடுகின்றார்கள். எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால், நாட்டில் நிம்மதி நிலவ வேண்டும் என்றால் எல்லா விதமான தீவிரவாத இயக்கங்களையும் உடனடியாக தடை செய்யப்பட வேண்டும். அது ஐசிஸ் ஆக இருந்தாலும் சரியே, நக்சலிசம் ஆக இருந்தாலும் சரியே, சனாதன இயக்கமாக இருந்தாலும் சரியே. முதலில் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இஸ்லாமுக்கும் ஐசிஸுக்கும் எவ்விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. சவுதி அரபுல இருந்து இந்தியா வரைக்கும் உள்ள அனைத்து முஸ்லிம்களும் ஐசிஸ்க்கு எதிராக போராடுகின்றார்கள். எனது வேண்டுகோள் என்னவென்றால், நாட்டில் நிம்மதி நிலவ வேண்டும் என்றால் எல்லா விதமான தீவிரவாத இயக்கங்களையும் உடனடியாக தடை செய்யப்பட வேண்டும். அது ஐசிஸ் ஆக இருந்தாலும் சரியே, நக்சலிசம் ஆக இருந்தாலும் சரியே, সনাতন ইয়কமாக இருந்தாலும் சரியே। ইসলাম এবং আইসিস এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আইসিস আতঙ্কবাদী হামলা থেকে আমরা নিজেরাই লড়ছি। সৌদি আরব থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আইসিসের কোনো সম্পর্ক না ইসলামের সাথে। প্রত্যেক সংগঠনকে ব্যান করা হোক, সনাতন হোক বা টেরোরিস্ট হোক বা নেক্সলাইট হোক বা আইসিস হোক, ইসলাম এবং আইসিস এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আইসিস আতঙ্কবাদী হামলা থেকে আমরা নিজেরাই লড়ছি। সৌদি আরব থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সারা পৃথিবী থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আইসিসের কোনো সম্পর্ক না ইসলামের সাথে। প্রত্যেক সংগঠনকে ব্যান করা হোক, सनातन होक बा टेररिस्ट होक बा नेक्सलाइट होक बा आईसिस होक। સૌથી પહેલા તો એ કે આઈસિસનો ઇસ્લામી એક્ટિવિટીથી કોઈ સંબંધ નથી। આઈસિસના આતંકવાદીથી અમે પોતે લડી રહ્યા છીએ। સૌદી અરબથી લઈ ઇન્ડિયા સુધી આખી દુનિયામાં તેમના વિરુદ્ધ લડી રહ્યા છે। દરેક આતંકવાદી સંગઠનોને બેન્ડ કરવામાં આવે, ભલે ને તે સનાતન ધર્મ સંસ્થા હોય, કમ્યુનિસ્ટ સંસ્થા હોય અથવા નેક્સલાઇટ હોય અથવા આઈસિસ હોય। સૌથી પહેલા તો એ કે આઈસિસનો ઇસ્લામી એક્ટિવિટીથી કોઈ સંબંધ નથી। આઈસિસના આતંકવાદીથી અમે પોતે લડી રહ્યા છીએ। સૌદી અરબથી લઈ ઇન્ડિયા સુધી આખી દુનિયામાં તેમના વિરુદ્ધ લડી રહ્યા છે। દરેક આતંકવાદી સંગઠનોને બેન્ડ કરવામાં આવે, ભલે ને તે સનાતન ધર્મ સંસ્થા હોય, કમ્યુનિસ્ટ સંસ્થા હોય અથવા નેક્સલાઇટ હોય અથવા આઈસિસ હોય। ইয়া কোরআনটো উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি যদি একোটা নির্দোষ মানুহক হত্যা করে সেয়া সকলো মানুহৰ জীবন শেষ কৰিছে। ইয়া কোরআনটো উল্লেখ করা হয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি যদি একোটা নির্দোষ মানুহক হত্যা করে সেয়া সকলো মানুহৰ জীবন শেষ কৰিছে। সালাফি সকলে ISIS রবিপক্ষে, আহলে হাদিস সকলে ISIS রবিপক্ষে, চাউদি সকলে ISIS রবিপক্ষে, আমরা সম্পূর্ণরূপে ISIS রবিপক্ষে, আমরা ISIS রবিপক্ষে, ইরাকের ISIS, আর্স ভারতের ISIS, RHS ভারতের হিন্দু ISRHS নির্দোষ লোকক হত্যা কৰিছে। আমরা সকলো প্রকার সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে। চড়াই ISIS RHS BHP अथवा बजरंग दल। कुरान में लिखा है, जो कोई एक निर्दोष इंसान की हत्या करे तो मानो उसने सारी इंसानियत की हत्या करी। कुरान में लिखा है, जो कोई एक निर्दोष इंसान की हत्या करे तो मानो उसने सारी इंसानियत की हत्या करी। सलाफी आईसिस के खिलाफ से, अहले हदीस आईसिस के खिलाफ से, सऊदी आईसिस के खिलाफ से, हम पूरी तरह आईसिस के खिलाफ से। हम आईसिस के खिलाफ से, इराक के आईसिस और भारत के आईसिस RSS के खिलाफ से। भारत के RSS जैसे हिंदू आईसिस निर्दोषन को मार रहा है। हम हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ से। हम हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ से, चाहे वो आईसिस हो, RSS हो, VHP हो या बजरंग दल। ଏହା କୋରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ସତେ ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କୋରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ସତେ ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସଲଫି IS ବିରୋଧରେ, ଅହଲେ ହାଡିସ୍ IS ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଉଦୀମାନେ ISIS ବିରୋଧରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ISIS ବିରୋଧର। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ। में उल्लिखित अछि, जकरा भी एक निर्दोष व्यक्ति के मारैत अछि, ओहि जकाँ कि ओ संपूर्ण मानवता के मार देल होइत छ। में उल्लिखित अछि, जकरा भी एक निर्दोष व्यक्ति के मारैत अछि, ओहि जकाँ कि ओ संपूर्ण मानवता के मार देल होइत छ। सलाफी लोग आईसिस के खिलाफ छथि, अहले हदीस लोग आईसिस के खिलाफ छथि, सऊदी लोग आईसिस के खिलाफ छथि। हम सब पूर्ण रूप से आईसिस के खिलाफ छी। हम सब पूर्ण रूप से सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ छी। हम सब पूर्ण रूप से सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ छी। कुरान में उल्लेखित है, जो कोई निर्दोष व्यक्ति ने मारतो है
वो ऐसे हैं जैसे उसने पूरी मानवता ने मार दी हो। कुरान में उल्लेखित है, जो कोई निर्दोष व्यक्ति ने मार तो है, वो ऐसे हैं जैसे उसने पूरी मानवता ने मार दी हो। सलाफी आइसिस के खिलाफ है, अहले हदीस आइसिस के खिलाफ है, सऊदी आइसिस के खिलाफ है। हम पूर्ण रूप से आइसिस के खिलाफ है। हम आइसिस के खिलाफ है, इराक के आइसिस और भारत के आरएसएस के आइसिस के खिलाफ। भारत के हिंदू आइसिस, आरएसएस निर्दोषों को मार रहे हैं। हम पूर्ण रूप से सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। हम पूर्ण रूप से सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे वो आइसिस, आरएसएस, वीएचपी या बजरंग दल हो। ഒന്നാമതായി IS-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതാണ്. IS തീവ്രവാദികളുമായി ഞങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും എതിരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സൗദി അറേബ്യ മുതൽ ഇന്ത്യ വരെയും. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിന് IS-മായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇതിനെ നിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജ്യത്ത് ശാന്തി ഉണ്ടാവണം. അതിന് എല്ലാ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെയും നിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് സനാതന സംസ്ഥയായാലും നക്സലൈറ്റ് ആവട്ടെ, IS ആവട്ടെ, അവരെല്ലാം നിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം. ಸಲಫೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಸೌದಿಗಳು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ISIS ಮತ್ತು RSS ಕೂಡ ಇರುವುದು. ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ISIS RSS ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ. ISIS, RSS, VHP, ಬಜರಂಗ್ ದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಸಲಫೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್ ಅವರು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಸೌದಿಗಳು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ನಾವು ISISಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ISIS ಮತ್ತು RSS ಕೂಡ ಇರುವುದು. ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ISIS RSS ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರ್ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ. ISIS, RSS, VHP, ಬಜರಂಗ್ ದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. تر ټولو نه اول زه دا خبره کول غواړم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی. د دې تهګرو په خلاف خو موږ په خپل باندې جنگ کوو، د سعودي عرب نه واخلې تر انډیا پورې، بلکې په ټولو دنیا کې موږ د دې په خلاف باندې جنگ کوو. د دې وجه نه زه دا خبره کوم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی. هر قسمه ترهګر ډله د دلته کې بیان کول پکار دي. تر ټولو نه اول زه دا خبره کول غواړم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی. د دې تهګرو په خلاف خو موږ په خپل باندې جنگ کوو، د سعودي عرب نه واخلې تر انډیا پورې، بلکې په ټولو دنیا کې موږ د دې په خلاف باندې جنگ کوو. د دې وجه نه زه دا خبره کوم چې د RSS د اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی. هر قسمه ترهګر ډله د دلته کې بیان کول پکار دي. सर्वप्रथम म यो भन्न चाहन्छु कि आइसिसको इस्लामिक गतिविधिको साथमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। हामी त स्वयं साउदीदेखि भारतसम्म आइसिसको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। पुरै विश्वमा हामी उनीहरूको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। हरेक आतंकवादी संगठनलाई ब्यान गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। मेरो चाहना यो छ कि देशमा शान्तिको स्थापना होस्। हरेक आतंक फैलाउने संगठनलाई ब्यान गर्नु, चाहे त्यो सनातन संस्था होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे नेक्सलाइज, इवन चाहे आइसिस होस्, हर एकमा प्रतिबन्ध लगाउनु। सर्वप्रथम म यो भन्न चाहन्छु कि आइसिसको इस्लामिक गतिविधिको साथमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। हामी त स्वयं साउदीदेखि भारतसम्म आइसिसको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। पुरै विश्वमा हामी उनीहरूको विरुद्धमा लडिरहेका छौं। हरेक आतंकवादी संगठनलाई ब्यान गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। मेरो चाहना यो छ कि देशमा शान्तिको स्थापना होस्। हरेक आतंक फैलाउने संगठनलाई ब्यान गर्नु, चाहे त्यो सनातन संस्था होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे नेक्सलाइज, इवन चाहे आइसिस होस्, हर एकमा प्रतिबन्ध लगाउनु। शानथी सकाय सिसके खिलाक खैम पहले खती सहाय सिसके खिलाक खैम सूदियोन आय सिसके खिलाक खैम खमपूरी तरह से काय सिसके खिलाक खैम खमा भाय सिसके खिलाक खैम पियाक के काय सिस और भारत के हाल सिस वह RSS हैम भारतीय RSS के हिंदू ISIS गुजरात और गुजफरनगर में निर्दोषों की हत्या कर रहे कई खम पूरी तरह से सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ कई चाहे ISIS को RSS को विश्व हिंदू परिषद को या बजरंग दल को